hapang ni juda juda sebok asuk tai khoboi a hukbar bedego khorok sini sisa sebok dakti dodro ke telang jangnai hnei saka lokoni bwskango a tei ha mantri NC Deborma Nijisa salmare sangrong salo simna bakhakste IPFT committee ne bakhakte lukothum pandatai lahar himboto khlaijaka hejamani ksamurung nok thungkholawo aro phai manjaka ol mantri NC Deborma youth IPFT ni tangphangkra shukla choran nawatia simnani MLA Bishwakati Deborma IPFT ni tangphangkra Mongol Deborma Ramchandra Gat ni MLA Prashant Deborma no khubi kubundo Pandau koknar thani ol mantri NC Deborma shaka phane parliamento eba lok sabha chongmariwo kuni asuk thani bage kubun thungrung dol bai kthai uino sajung sanai abune bagai joto lokoron ter nangne kok kesar kha ol mantri NC Deborma रेडियम तंगो पार्लियामेंट दुटे सिकरो तो कॉपी साइड बातना एक और बाबे अब मैं रेडियो में चाहो रेडियो में नगो नगो रेडियो में पारा पारा रेडियो में होटल बिलेस कम्युनिटी रेडियो में Tinin ol lukuthom pandawa khorok brichi ba voter CPIM yak tirpal lenin chobawa yak tisawoi IPF te wa hapakya te borokno lamsugui nakha IPF ni bukhaktei tinin ol lukuthomo amchani borok kuthumani akhrini mokol khujaka केंद्र सरकार ने विभिन्न डॉक्टर ने कुछ बेरम ने ऑफिसर और हाई लेवल मंत्री कमिटी ने चेयरपर्सन का एकदम बुरी बिमु रीना मित्र वो थाना जनवरी ने 31 तारीख वो पेंशन मांगा अब बगिनो वो चेयरमैन तोमरिया तय कुबने मिस्टर शर्मा वो तो चेयरमैन लिखा अब भाई सामुकिचा लेखा किंतु ओ हाई लेवल मंत्री कमिटी रिपोर्ट खूब धके नगनाय थानाय जनवरी ने 28 तारीख और होम मिनिस्ट्री थांगै डिटेल सालेउका एवं रास्ता सिंगल सालेउका अब दाखी दाखी प्रोग्राम बगै वो को सिजा अरे आओ फाइट को तम कुछ बोलन ना आओ तो वो बार फाइट को आओ लोग प्रोजेक्ट को फाइट को आओ बिल्कुल गए कोई बोले पंचायत अर्थ कमिशन এই पंचायत अर्थ कमिशन হবো যে প্রত্যেকটা ট্রাইবাল হামফ্রেন্ডলি স্কিম এডিশনাল কিছু রাবারি নাই আর স্কিম খাই যে হক এবং এই যে ফাইন্যান্স কমিশন পঞ্চম ফাইন্যান্স কমিশন বড় সোনা কবলেখা ত্রিপুরানি এই যে দাবির যুক্তিযুক্ত जोंनाबो जोंनि कमिशन रिपोर्टआव सुपारिश खालामनाय एडिशनल उते फान्ड होनाय अब खायदों दङ खाखायते सिपिआव नैजिसा सालमारि सांग्रं सालो सालनायनि बागै जेंङै रिजाका मैगोथों थाइगोथों फुनुं मुंतै बादायलायमुं पान्दा लुवा चिखाति देयाले जे हापांबाय नायखुलजाक मान्दाय हुबार बेदेंनि बोखाक्तै मान्दाय खरं खतल खतर संसारजाक अ पान्दाव नगराय अंगै मानजाखा त्रिपुरा हामग्रायते बलं मन्त्री मेबर कुमार जमातिया मैगोथों थाइगोथों फुनुं मुंतै बादायलायमुंगो खतल फिता रावैतै गोथार हमजां मोजांमानि बिसिंतै पान्दा जेंङै रेखा मानजांनाय नगराय मेबर कुमार जमातिया न खुबै कुबुन नगराय र तिनिन अ पान्दाव फाइ मानजाखा बलं मन्त्री मेबर कुमार जमातिया मान्दाय आमचानि MLA Dhirendra Deborma blog ni video no खुबै कुबुन दं थांनाय याक्सि हापांनि जराव जायका प्रजेक्टनि सामुं ताबो तैसा मानजोसाक फिनाय हनै कगनार थनै साका बलं मन्त्री मेबर कुमार जमातिया जों ट्राइबल वेलफेयार हयते गोबां जों मानसि दङ आबो सिमिया चिनि डिपार्टमेन्ट न फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आं उसों जों सालायखा प्राय 2500 2000 3000 जों कायसा ताबाव फाइनेंस एक दो मास बिसिङाव सुरु खायरेनाय जोंनि जायगानि प्रजेक्ट माध्यमे चेक दाम खायजेननाय आबो कृषि हायनिक्लायगो चेक दाम खायखांख्लाय उ चेक दाम प्राय 2500 3000 हाय जों खायनाय सारातिप राज्यगो आ चेक दाम फरेस्ट एरियायाव नाय उ चेक दाम खायबानि परेगो जोंनि बर'नो जों कायसे कमिटि खायरेनाय 6 जन 7 जन 8 जन कमिटि खायनाय आरो जों आ चेक दामाव बर' आरो फिसारि खायनाय फिसारि गदारि दागारि एबा खायनाय हायख्लाय जों दिनै वानसखा दिनै सिक्लारक आरो बिसा कर्मसंस्थान थांनाय बिसा उपकारनाय आबागै प्राय 2000 2500 हाय जों अबहाय खायनाय वानसख दङ आबो सिमियाते आगे सरकारक जे खायथांमानि जोंनि जायगा बजायगो मत ताव सेकेन्ड फेज सि फार्स्ट फेज खायथांमानि आबो आं गोबां गक सालिया आरो अनेक किछु
मिसमेनेजमेंट नोंखा आफ्रो बाहाय बर बान थेखा किन्तु काउस पतो थेगुन सावो नायनो बिसि बान थेदा करि थं थं फानो आने बलं चाइ थांबायखा केबो चेरलिया बनो आब्रनो भाइ जों नायनो नायतोगुय आब्र परसे खायदे जों आरो बाहाय फेब्रुवारि तालनि 27 नैजिनि सालमारे जरा अमुकतों थाइकतों फुनुम मुं बातालायमुं ओंनाय दिरिनो अ पान्दाव आमचनि हुकबार खानाय र कुथुमानि नुकजाखा पान्दाव उस्तल बेरेन बेरेन के साजुगुय तंजा मुकतों थाइकतों र बेरायनायखा मानजानाय नगराय र फाइनै पुइला मार्च नि सिमे चेंजंनाय रेमची नै आमजंमुं तंनाय एप्रिल तालनि 3 सालमारि जरा रेमची आमजंमुं चेंजंनाय मार्च तालनि 2 सालमारिनि सिमी एप्रिल तालनि 3 सालमारि जरा तै आबनि लगियो माद्रासा फाजिल आर्ट्स तै माद्रासा फाजिल थियोलॉजी आमजंमुं बतंनाय स्रांसालो टीपीएस नि आचुकफां कोक्टुमा थुमनाय रंनि बिसिंतै दाराक सिदाक अंगै अबहाय कक साका आचुकफां बबतु साहा এই বছর আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে 1 মার্চ সেটা চলবে 3 এপ্রিল অবধি আর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে 7 মার্চ সেটা চলবে 3 এপ্রিল অবধি সঙ্গে আছে আমাদের মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি আর মাধ্যমিকের সঙ্গে আছে মাদ্রাসা আলিম বিভিন্ন অনেকগুলো সাবজেক্ট থাকাতেই স্প্রেডটা হয়ে গেছে নাহলে পরীক্ষা কিন্তু আরও আগে শেষ করে যেত আর কি আর আমরা আশা করবো ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবে পরীক্ষা দেবে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করবে অসুবিধা অবলম্বন করবে না আর আমাদের বিভিন্ন দপ্তর আরক্ষা দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তর পরিবহন দপ্তর সবার সহযোগিতা আমরা চাই আর ছাত্রছাত্রীদের যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে পারে অসুস্থ হয়ে গেলে তাদের জন্য ডাক্তার মশাইরা থাকবেন আমরা চিঠিপত্র পেয়ে গেছি যে আমরা আশা করব পরীক্ষা নির্বিঘ্ন সম্পন্ন হবে অভিভাবকদের প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে আমরা ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে খেয়াল রাখবেন তারা যেন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে না পড়ে সুস্থভাবে তারা দেয় আর আমাদের পক্ষতে আমরা এটা আশান্বিত করতে পারি আমরা চাই ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ ঠিক আছে बटे बसाका रोंसोंनाय रंनि आमजंमुंनि जराव रोका खुंरक मुंसासक जोंजाल एबा केबें मुं खायमान्या तै जत नांकुंमानि सामुं बटां रंनो जत हापां बेदेकनि जुबाजुनि याक वारगै रेनानि बागै थानाय बिसिरगो आमजंमुंनि सैलाय नायमानो रगै जुदा जुदा कक सिलचा जाखा फिया ताबुक तै अबहाय इंलाक कुचुक रेमची तै रेमची आमजंमुंगो जे बरक आचुकनाय बरक खा बोथारैनो आमजंमुंगो आचुगै मानाय बांग्लादेश न खबै हायम गुनाङै जुदा जुदा हाबाय बाक्सा नांकुमासक तिरप्रा हास्टेव महान शहीद दिवस तै आन्तर्जातिक मातृभाषा दिवस 2019 न पालायजाखा आगरतला तंनाय बांग्लादेशनि एसिस्टेन्ट हाई कमिशननि लवाजिमानि बिसिंतै सांग्रं साल फेब्रुवारि 27 सालमारि फुंनि दामसिनि सति थामसि तामानि जराव बांग्लादेशनि द फरक बानान्ति सामानि बिसिंतै एसिस्टेन्ट हाई कमिशनार अ पान्डा चेंजाखा द फरक बानान्ति साका एसिस्टेन्ट हाई कमिशनार किराति चाकमा पान्डाव फाइमानजाखा मिशननि पुइला टांगफांक्रा जाकिर हुसेन बुया उलनै टांगफांक्रा इकबाल हुसेन न खबै कोबुनि मिशननि सेबुक रक्तै आगरतलानि जुदा जुदा रोंनंनि सिरोंनाय तै सिरोंनाय जग्रक पान्डाव फाइमानजांनाय बररक बायथांनि ककनि बागै लांमा सासुनाय रंनो बरम देवै सतिसा निलार दंलायै अ सालना पालायजाखा आगरतला सेंट्रल मस्जिदनि इमाम मौलाना आब्दुल रहमान कासेम तै अरुण चंद्र भट्टाचार्य इस्लाम तै हिंदू तंथाराय तै ककनि बागै लांमा सनाय खाग गोनां बर रंनो बरम देवै अ सालना पालायजाखा अ साल पालायमा बिसिंतै बांग्लादेशनि तांफांबाय रहरजाक सैजाक ककनो परीक्षा किराति चाकमा बांग्लादेशनि मन्त्री बख्रंनि सैजाक कक परीक्षा पुइला कमिशननि तांफां জাকির হোসেন বুইয়া ধন্যবাদ। আপনারা জানেন আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি আজকে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমি আমাদের সরকারি হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকের এই দিনে আমরা স্মরণ করছি 1952 সনে ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন সকল শহীদদের, বীর শহীদদের, আমাদের জাতির পিতাকে এবং সকল এই আন্দোলনে যারা জড়িত ছিলেন সকলকে।
আজকের এই দিনটিতেই আমরা সকল মাতৃভাষাকে সম্মান জানাই। সকল মাতৃভাষা যার সাথে যারা সকল ভাষা, পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সব ভাষাকে সম্মান জানাই। হ্যাঁ, এটা আপনি ঠিক বলেছেন যে ত্রিপুরাতে বড় অংশ কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী এবং 1952 সনে কিন্তু বাংলার জন্যই যারা শহীদ হয়েছেন তারা শহীদ হয়েছেন। তো সেই সূত্রে এখানে একটা বড় একটা মিল আছে যে বাংলা ভাষাভাষী বড় অংশ আছে। তার পাশাপাশি কিন্তু অন্য ভাষাভাষীও কিন্তু ত্রিপুরাতে বড় একটা অংশ আছে। তাদেরকেও আমরা একইভাবে এখানে আমরা সম্মান জানাচ্ছি এবং সম্পৃক্ত করছি। হাইকে নকক কাহামনো পরিलाइमानि उल पाइथागो कगलो परिलाइमानि बिसिंतुइ पुइला खटलनि पान्दा मोथां जाखा उलनि खटल पान्दा चेंगजाखा त्रिपुरा हापांनि रुंनक स्रुं बेदेक्तै आगरतला तंनाय बांलादेशनि एसिस्टेंट हाई कमिशनारनि खोथा जाकनि लवाजिमानि बिसिंतुइ जोंबो हास्टेआव दं बहाव दं थांनायाखि हापांनि जरावसे बुरै रंनि साखाव बुसुक सांनांयाय सातक पितक खलायजाखा इनि जुदा जुदा लोगो कुथुम पान्दाव ककनारक थानि सामानि ताबुंनि हापां कताल फेजिबि साखामनंनि तैपाम नगो खाजिजा खरकसा बुरैनि मांकथै नंमा बाक्सानो जत नंनायरक मुलां जालायखा तै सांनायना हनै फायनायनो सुगाल हनै सालायका नंनाय बररक जिबि साखामनंनि तैपाम मेसिनि बारजाव तंनाय दिलीप दासनि साक सैमारि माया करे गुबुनि लुकुरक अनगो हाबै मान्या तै आजराव बिनि डिउटि तंफानो ब हाबानगो कुरै ब फाटानि फाय नुफायका खाथिजाक बुरैनि मांकथै दिलीप दास हाबानंनि सामुंनि बागै फातरा थाङैब बिनि थानि सुरानि तंमाबाय तालारिवै थाङैमान खामोन फिया बमो हायखाइलिया आबोनि इंकलगो तामक खैजाक दं आबो बनो सिनाय हायपनो जेसु खा खलायै वानथुक जागो आ बुरैनो ब रमफ्रेवै पायै खाचिवै रिजाखा हनै कक्टुमा थुमनाय रंनि बिसिंतै आबोनो साका এই অপরাধী অবস্থা আছে এই অবস্থা দেখছি। দরজাটা কি লাগানো আসলো দরজা আমি লাগাই গেছি ওখানে আয়োজন দেখা দিচ্ছি দেখি সিটকারিটা খোলা সিটকারি খোলা দেখা ভিতরে 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 দেখাতে ঢুকছি ঢুকে দিকে অবস্থা। কি অবস্থা দেখতে পেলেন এখন যেমন আছে তুমি দেখছি লাগানো অবস্থা। কি অবস্থা দেখতে পেলেন ওনাকে ফাঁসি লাগানো অবস্থা দেখছি। উনি কি এখানে স্টাফ না না ওই পেশেন্ট মনে হইতেছে আমার। উনি নিজেই পেশেন্ট হ্যাঁ ফ্যামিলি মেডিসিনের পেশেন্ট। এই যে সুসাইড করছে না এটা কোন ওয়ার্ডে দিছে এটা যেখানে দিছে এটা ওয়ার্ডটা কি কিসের ওয়ার্ড এটা জলের রুম। জলের রুম না হ্যাঁ জলের রুমের মধ্যে মেশিন আছে কেন মেশিনের উপর ফেলে। কয়টার দিকে দেখতে পাইছেন ওনারে আমি 7টার সময় দেখছি 7টা দেখছি। আপনি কি এখানে স্টাফ আমি এখানে কিসের স্টাফ আপনি পাম্পের স্টাফ না কি নাম আপনার আমার নাম দিলীপ দাস हास्तिनि कत रेफारेल सा खामनांगो महाय पार्टी मुंगनो तुयै जत बरंनि थानिनो सुंमुङा चाइखा ओ पार्टी मुंगनो तुयै पुलिस दिलीप दास न रंखा ताबुक नांकुंमानि इंखा ओ पार्टी मुंगनि उंगलगो तामो तामो बुसुक खुइजाक दं तिख्लाय दे मानो मान्या एबा खाटिजाक दंमानि गुबुनि जत पार्टी मुं हायदे ओ फाइल बो खलबजागै थांनो ताबुक अवश्य नायमुं हा आरे आमचाइनि बर रंनि हामक्राय सामुं नरमै BSF 55 बेटेलियननि बोखाक्तै रगति BUP व खबजाक उत्तर देवीपुर कुचुक रुंनग खकसारा सायरां मरकनि थोंनाय मानै खनैरक बागुं बान्दा खलायजाका आरो फाइमान जाका BSF नि कमान्डान्ट NK त्रिपाठी नो खुबै रुंनक नि फुरनाय बखरक आक्राम आलिते रुंनक नि रुंसोंनाय रक हा आरि नाकिनि खायमानो करे लुको हामग्रा सामुं रमै रुंसोंनाय रक न थुंजांनाय माने बाखा पान्दाव रुंनक नि बखाक्तै रुंसोंनाय रक हुकुमनि पान्दा खलायका अबाहाय पान्दा खायमानो ति कमान्डान्ट NK त्रिपाठी साका सिक्योरिटी फोर्स की 55 बटालियन जो इस इलाके में डिप्लॉयड है अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्कूल देवीपुर में बच्चों के खेलकूद के लिए बाल उद्यान और स्पोर्ट्स आइटम को प्रदान किया। सीमा सुरक्षा बल की एक परंपरा रही है बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोगों के विकास और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास किया जा सके पूरी तरह से हम उसमें लगे रहते हैं। सिविक एक्शन तहत प्रोग्राम के तहत हमें फंड मिला और हमने इस फंड का बेहतर उपयोग समझते हुए इस स्कूल के विकास में अपना प्रयास किया है। आगे भी हम इस सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्साह विकास और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए हमेशा से प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद।